usahay no di malikayan pag naata sa bukid maabtan tag-ulan kaning gutom pero ang kailangan no kinahanglan ka mao lang gyud ta mo diskarte pareha karon naabtan tag-ulan nya medyo udto na diskarte lang ta kung say ato makaon no pakita na ko sa inyo ha kung say ako ang diskarte sa kaning pagkaon mo ni no mo ni pila ka mga prutas nga naa diri sa bukid kani ang pinaka gusto gid nako bunga sa buyo-buyo mo ni siya ang pinaka lami gid mo na nga bisan og magulan tugnaw dili ra tampas mo kung kamao ta mo diskarte kani lami pud ni kasi nga pagkaon mo ni ang bunga niya diri kita pas mo nya pahitli dayon ta ngita tag kasilungan nga nani gid ni nga nani ning kinabuhi pag nata sa bukid di na siya malikayan usahay mabtan tagulan pero ang importante nagpabilin tang buhi no ana lang siya kay sa kinabuhi kinahanglan diskarte lang okay kana nang tingali mo ni ang view namo diri no sa lugar namo din sa Nyabataan. Daghan pag mga kahoy diri nakita lang pud ang nagakaon. Pareha tong akong gipakita sa inyo ha ganina. Kita lang man ang nakadiskubre ana nga makaon na siya. Kay bisan kaning bunga sa buyo-buyo daghan ang kuan ani. Daghan kaayo ni siya diri pero wala man ni siya nailhi. Makaon ni siya. Kani wala po may nakaila na nga makaon na. Kita naman ang nagdiscovery ana nga pwede na siya kaunon. Okay. Hantod sa sunod video nato.